السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا غادي يكون عندنا واحد النص غادي نحاولوا نقراوه إن شاء الله اللي هو العنوان ديالو لو موسم دي فيونساي. غادي نحاولوا نقراوه وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيونا من بعد إن شاء الله. إذا على بركة الله نقراو هذا النص. لو موسم دي فيونساي. Alors que le village vient à bout des moissons, dans la chaleur et la lumière de l'été, Anissa attend avec impatience le moussem des fiançailles, la fête la plus importante de la région d'Imlichil. En septembre, les moissons achevées, la grande tribu des Aït Hadiddo, à laquelle appartient la famille d'Anissa, se rassemble autour du sanctuaire de Saint-Sidi Ahmed el-Maghni, qui se trouve juste à côté d'Imlichil. Chaque famille monte sa propre tente. Un souk immense est installé. On échange les récoltes, on y vend le sucre, le sel, le thé et toutes les provisions nécessaires pour l'hiver. Le moussem des fiançailles tire son nom d'une très ancienne histoire. Autrefois, deux jeunes amants de tribus différentes s'étaient promis l'un à l'autre. Leur union s'était heurtée au refus de leurs parents et à celui des deux chefs de tribu. Désespérés, ils avaient abandonné leur village pour monter très haut dans la montagne au-dessus des Méléchils. Ils avaient pleuré longuement jusqu'à ce que mort s'en suive. Et leurs larmes avaient formé les deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. Aujourd'hui, le moussem des fiançailles reste l'occasion pour les jeunes gens présents de faire connaissance, de se choisir et de se fiancer. Chaque année, lors du moussem, Anissa se rend au bord du lac d'Isli. Devant sa beauté calme, elle frissonne depuis quelque temps. Elle n'arrête pas de penser à son cousin qui vit de l'autre côté des Mléchides. Cette année encore, elle participera à la Fantasia sur le vaste plateau battu par le vent. Les meilleurs cavaliers de la tribu, armés de leurs fusils et habillés de blanc, se placent en ligne pour une course d'une extrême rapidité. Claire Villiers et Sophie Dufus, Leïla, Reda et Anissa vivent au Maroc, édition de La Martinière, jeunesse 2009. إذا كيما شفتوا هذا النص ديال لو موسم دي فيونساي تيهضر على واحد لو موسم ديال تيدار ديال الخطوبة، تيدار في واحد البلاصة في واحد المنطقة جبلية كاينة في إمليشيل. إمليشيل كاين في النواحي ديال مراكش. إذا وكيفاش شفتوا عرفتوا بأن كيفاش جات السمية ديال هاد لو موسم دي فيونساي وكيفاش يعني كان هاد لو موسم دي فيونساي. اذا نمشيو نحاولوا نجاوبوا ان شاء الله على لي كيسيون. بالنسبه للسؤال الاول قالك دو est extrait ce texte. اذا هاد لو تكست هذا ce texte est extrait de l'œuvre ليلى غيضاي أنيسة vivent au Maroc. السؤال الثاني de quoi parle-t-il où cet événement a-t-il lieu. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا il parle du موسم دي فيونساي. Cet événement a lieu à Imlichil, région du Maroc située dans le Grand Atlas. إذا le Grand Atlas الأطلس الكبير كاين في النواحي ديال مراكش. إذا نمشيو للسؤال الثالث à quelle période de l'année commence le موسم des fiançailles. إذا في أين وقيته تيبدا. إذا لو موسم commence في الوقيته ديال فاش تيسالى الحصاد. إذا le موسم des fiançailles commence en septembre في سبتمبر une fois les moissons terminées. بالنسبه للسؤال الرابع قال كيل تريبو فات سو موسم. اذا شكون هاد التريبو شكون هاد القبيله اللي تدير هاد الموسم. اذا هي قبيله ايت حديدو. سي لا تريبو دي ايت حديدو. السؤال الخامسة pourquoi les deux lacs s'appellent-ils إسلي et تيسلي. علاش هاد الجوج بحيرات سموهم تيسلي et إسلي. حيت قال لك بأن les familles se réunissent autour du sanctuaire de Saint-Sidi Ahmed el-Maghni qui se trouve juste à côté des Bléchides. Ceci pour échanger les récoltes et ça
لا راه اسمحوا لي، راه بالنسبة للسؤال الخامس عندنا في أو se réunissent les familles pourquoi فين تيتجمعوا هاد لي فامي وعلاش. إذا لي familles se réunissent autour de sanctuaire de Saint Sidi Ahmed el Mahni qui se trouve juste à côté des Mlichil, ceci pour échanger les récoltes et s'approvisionner pour l'hiver. دابا عاد نمشيو للسؤال السادس اللي فيه داك pourquoi les deux lacs s'appellent-ils Isli et Tisli. علاش تسماو Isli et Tisli؟ إذا les deux lacs s'appellent Isli et Isli en mémoire des deux amants dont les pleurs avaient formé ces lacs. إذا بحال هادوك الدموع ديال داك لي زامون هما اللي كونوا لنا هادوك البحيرات. يعني هذه مجرد خرافة ولا يعني هما كيقولوا. بالنسبة للسؤال 7 en quoi consiste la fantasia؟ إذا la fantasia est une course d'une extrême rapidité à laquelle participent les meilleurs cavaliers de la tribu avec leurs chevaux superbement harnachés. Les cavaliers armés de leurs fusils et habillés de blanc doivent courir et tirer tout en même temps une approchant de la ligne d'arrivée. C'est un spectacle magnifique. إذا كما تشوفوا هذا هو الموسم ديال الفانتازيا ولا ديال اللي تدار فيه التبوريضة. يعني كل واحد داك لي كافاليي تيلبسوا البيض وتياخذوا لي فوزي ديالهم وتيجريو وتيحاولوا يتيريو داك قبل ما يوصلوا لا لين يعني مرة واحدة. بالنسبة للسؤال 8 قال que permet le موسم des fiançailles aux jeunes gens aujourd'hui. إذا le Moussem des fiançailles permet aux jeunes gens de la région de faire connaissance, de se choisir et de se fiancer. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في هاد الدرس هذا ديال لو موسم دي فيونساي ولا هاد النص هذا. نتمنى تكونوا جاوبتوا عليهم كاملين. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا استودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.